اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز آج ہمارا جو لیکچر ہوگا گلگت بلتستان کے مونٹینز کے بارے میں، گلگت بلتستان کے ریورس کے بارے میں، گلگت بلتستان کے گلیشیئرز کے بارے میں، گلگت بلتستان کے پاسز کے بارے میں اور گلگت بلتستان کے ڈیزرٹس کے بارے میں۔ یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہوگا آج، ٹھیک ہے۔ اور اس لحاظ سے ہر ٹیسٹ میں سے ایس ایس میں بھی کوشچنز آتے ہیں، پی ایم ایس میں بھی کوشچنز آتے ہیں، کے پی ایس میں بھی کوشچنز آ سکتے ہیں، ایس ایس ٹی میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہر قسم کے ون پیپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے۔ تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گلگت بلتستان کے مونٹینز کو ڈسکس کریں گے، اور یہ مونٹینز جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے، ان کے جو جیوگرافی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم آخر میں جا کے ایک ڈائیگرام کی شکل میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اسپیشلی گلگت بلتستان میں 3 قسم کے رینجز ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ 3 قسم کے رینجز ہیں۔ رینج کیا ہوتا ہے؟ ایک پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ملٹیپل ماؤنٹینز ہوتے ہیں، ملٹیپل پیکس ہوتی ہے، ان کے ہائیسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کے لویسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ مطلب وہ ایک کنٹری میں بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ کنٹریز میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک پورا پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پہاڑ سٹارٹ ہوتے ہیں جاتے ہیں دوسری کنٹری سے، کچھ کی تیسری، اسی طرح ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رینجز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے جو گلگت بلتستان سے ایمرج ہوتے ہیں، گلگت بلتستان سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، گلگت بلتستان سے نکلتے ہیں اور کئی دوسرے صوبوں میں، کئی دوسرے کنٹریز میں جا کے گھس جاتے ہیں اور اس کو کراس کر کے بھی آگے جاتے ہیں۔ اس چیز کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو گلگت بلتستان میں رینج ہے، جو امپورٹنٹ رینج ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمالیہ رینج۔ کیا ہے؟ ہمالیہ رینج۔ اب ہمالیہ رینج آپ بلیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمالیہ رینج کو اگر دیکھا جائے تو ہمالیہ رینج یہ کون سی گلگت کی کون سی ایریا میں آتی ہے؟ یہ گلگت کے مین گلگت سے مینز گلگت کے جگلوٹ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ جگلوٹ سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور ایسٹ کی طرف، کس کی طرف؟ ایسٹ کی طرف، پھر یہ آگے جاتی ہے نیپال سے گزرتے ہوئے آگے انڈیا میں جاتی ہے، چائنا، نیپال اور انڈیا میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہمالیہ رینج کہتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمالیہ رینج مطلب ایک سلسلہ ہے جو جگلوٹ سے بنتے ہوئے ایسٹ کی طرف جاتی ہے، جا کے کدھر پہنچ جاتی ہے؟ چائنا، پھر نیپال، پھر انڈیا سے بھی آگے گزرتی ہے۔ یہ پہاڑوں کی ایک سلسلہ ہے، کئی بڑے پہاڑ آتے ہیں، کئی چھوٹے پہاڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہمالیہ رینج ہے، کیا ہے؟ ہمالیہ رینج۔ اب ہمالیہ رینج کو اگر دیکھا جائے، اس کی لینتھ کی اگر ہم بات کریں ہمالیہ رینج کی، تو وہ ہمارے پاس کتنی ہے؟ 2500 کلومیٹر۔ ہمالیہ رینج کی جو لینتھ ہے، مطلب جگلوٹ سے لے کر انڈیا تک جتنی بھی اس کی جو رینج ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 25 کلومیٹر ہے، سب سے لمبی رینج ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہسٹوریکل، جو دنیا میں مشہور جو مونٹینز ہے ہمالیہ رینج کے اوپر، وہ کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اسپیشلی جو گلگت بلتستان میں ہمالیہ رینج کے اوپر جو پہاڑ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ننگا پربت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ننگا پربت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ننگا پربت کہتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ کلر ماؤنٹین۔ ننگا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ننگا پربت کی اگر ہائٹ کی ہم بات کریں، اس کی ہائٹ ہے ہمارے پاس 8126 میٹر، 8126 میٹر۔ دس از دا ہائٹ آف ننگا پربت۔ ننگا پربت اٹ از آلسو کالڈ کلر ماؤنٹین۔ اٹ از لوکیٹڈ آن ہمالیہ رینج، ٹھیک ہے۔ یہ ہمالیہ رینج کے اوپر لوکیٹ کرتا ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو ایسٹ سائڈ پہ، گلگت کی ایسٹ سائڈ پہ یہ پایا جاتا ہے، نارتھ ایسٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر
دنیا کے لحاظ سے دیکھیں، دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ جو ننگا پربت ہے یہ دنیا کے 9th ہائیسٹ ماؤنٹین ہے، 9واں، دنیا کا 9واں ہائیسٹ ماؤنٹین ہے۔ کون سا؟ ننگا پربت، یہ ہمالیہ رینج میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھے جائے تو ننگا پربت کو کلر ماؤنٹین اس لیے کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے زیادہ تر لوگ کیا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کلر ماؤنٹین بھی کہتا ہے۔ دنیا کا 9th ہائیسٹ ماؤنٹین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہمالیہ رینج کی میں ایک اور اچھی آپ کو ایک بات کہوں، اس کے بارے میں انفارمیشن دوں، تو یہ ہمالیہ رینج میں جب آپ پاکستان کو کراس کرو گے آگے پھر چائنا آتا ہے، چائنا سے بھی آگے جب یہ رینج نکلتا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے، رینج نکلتا ہے تو آگے پھر کیا آتا ہے، نیپال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چائنا اور نیپال کے درمیان ایک اور ماؤنٹین ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماؤنٹ ایوریسٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ۔ اٹ از لوکیٹڈ بٹوین چائنا اینڈ نیپال، چائنا اور نیپال کے درمیان پایا جاتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ۔ اب اس کی ہائٹ اگر دیکھا جائے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائٹ ہمارے پاس ہے 8,848 میٹر۔ کتنی ہے؟ 8,848 میٹر۔ کچھ کتابوں میں اس کو 8,849 میٹر بھی لکھا ہے، اور کچھ کتابوں میں اس کی جو ہائٹ ہے 8,850 میٹر بھی لکھا ہے۔ اگر آپ فیٹ میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو ایک میٹر میں 3.4 اور 3.3 فیٹ آتا ہے، تو اس حساب سے آپ خود اس کو میئرمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمالیہ رینج میں دو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس میں کتنے تھے؟ صرف دو قسم کے ماؤنٹینز آتے، ایک ننگا پربت جو کہ پاکستان گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے، ایک ہمارے پاس یہ دنیا کا 9th بڑا ماؤنٹین ہے اور ہائٹ کے لحاظ سے، اور دنیا کا جو فرسٹ سب سے بڑا ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ وہ بھی اسی ہمالیہ رینج کے اوپر پایا جاتا ہے، اور آگے جا کے نیپال اور چائنا کے درمیان اس کی لوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمالیہ رینج کے لحاظ سے انفارمیشن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی ہم ڈسکس کریں گے چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں، یہ تو ہمالیہ رینج کے لحاظ سے ہم نے ڈسکس کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ ننگا پربت کی میں نے لینتھ بھی بتایا۔ اب اس کے علاوہ اگر میں آپ سے ڈسکس کروں تو یہ چیز ہے، دنیا میں 8,000 سے اوپر 8,000 میٹر سے اوپر جن کی لمبائی ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے ٹوٹل 14 ماؤنٹینز ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14 ماؤنٹینز۔ ان 14 ماؤنٹین میں سے 5 ماؤنٹینز پاکستان میں، بڑی بات ہے، 5 ماؤنٹینز پاکستان میں، اور پاکستان کے بھی گلگت بلتستان میں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو انفارمیشن میں دیتا چلوں، دنیا میں 8,000 میٹر سے زیادہ اونچائی رکھنے والے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 14 ماؤنٹینز ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں بھی گلگت بلتستان میں لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون کون سے ہے میں آپ سے کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ننگا پربت، ٹھیک ہے، جو ہم نے ڈسکس کی ڈیٹیل سے، اور اس کے یہ کون سی رینج میں پایا جاتا ہے؟ ہمالیہ رینج میں۔ اور اس کے علاوہ کون کون سے ہیں پاکستان میں؟ ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمالیہ کی جو سسٹم تھی اس کی لینتھ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ ختم ہو گیا۔ اچھا، دوسری جو رینج ہے، امپورٹنٹ رینج جو ہے، وہ ہمارے پاس کون سی ہے؟ اسپیشلی اوپر گلگت کی اگر ہم بات کریں تو کراکرم رینج ہے۔ کیا ہے کراکرم رینج؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا، آخر میں ڈائیگرام کی شکل میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہمالیہ رینج جو ہے وہ تھوڑا نارتھ اور ایسٹ کی طرف تھی، اب کراکرم جو رینج ہے وہ بالکل سیدھی نارتھ کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر یہ گلگت بلتستان ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ پوری اسی طرح ایک پہاڑی سلسلہ چلتی ہے، یہ نارتھ اور چائنا کی طرف، ٹھیک ہے، چائنا کی طرف ایک تھوڑا اسی طرح پہاڑی سلسلہ بنتی تھی۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمالیہ۔ یہ کیا ہے؟ گلگت ہے۔
یہ ہمالیہ مطلب ایسٹ کی طرف تھوڑی چلتی ہے، یہ ہمالیہ رینج ہے یہاں پہاڑوں کی، ایک یہ رینج ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کراکرم رینج کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کراکرم رینج کہتے ہیں۔ اس کے اوپر تو 2 پہاڑ تھے، ایک ننگا پربت تھا، ایک ماؤنٹ ایوریسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو سیدھی آگے جا رہی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کراکرم رینج کہتے ہیں، اب اس کے اوپر بہت زیادہ پہاڑ ہے۔ اب اس کے اوپر سب سے جو پہلا پہاڑ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کیٹو ہے، کیا ہے کیٹو۔ کیٹو کو ہم گاڈ وین اسٹن بھی کہتے ہیں، گاڈ وین اسٹن اس کا دوسرا نام ہے، کیا ہے گاڈ وین اسٹن از آلسو کالڈ کیٹو۔ اور جو لوکل لینگویج ہے گلگت کی اس کو کہتے ہیں چگوری، چگوری از آلسو کالڈ کیٹو۔ یہ لوکل لینگویج میں وہاں کے لوگ کیٹو کو چگوری کہتے ہیں، اور اس کو گاڈ وین اسٹن بھی کہتے ہیں، اور اس کو کیٹو بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 نام ایگزام میں پوچھتے ہیں، چگوری بھی پوچھا گیا ہے اس لیے میں نے مینشن کیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے یاد میں رکھے، تو اس کے بغیر کیا ہوگا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا آپ کو۔ تو یہاں پہ اس کے علاوہ دیکھیں اب اس میں کون دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کراکرم رینج جو ہے اس کی لینتھ کتنی ہے 500 کلومیٹر ہے، کتنی ہے 500 کلومیٹر۔ کراکرم رینج کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہے 500 کلومیٹر ہے، اور کیٹو کی جو لینتھ ہے وہ ہمارے پاس دیکھو یہاں پہ دیا ہوا ہے، ہائٹ جو ہے 8611 میٹر ہے، کتنی ہے 8611 میٹر، کس چیز کی ہے کیٹو کی لینتھ ہے۔ یہ جو رینج ہے یہ کراکرم رینج ہے نا، کراکرم تو ایک پہاڑ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ پہاڑ ہے، ایک پہاڑ پھر دوسرا، یہ آپس میں لگے رہتے ہیں، ایک پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 500 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور صرف اگر کیٹو کی بات ہم کریں 8611 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیٹو کی دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کون سا نمبر پہ آتا ہے، دنیا کے لحاظ سے یہ 2nd ہائیسٹ ماؤنٹین ہے، 2nd نمبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے لحاظ سے یہ کیٹو جو ہے وہ 2nd نمبر پہ آتا ہے، 1 نمبر پہ ماؤنٹ ایوریسٹ، اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا تھا 5 ماؤنٹینز ایسے ہیں جو دنیا میں 8000 سے زیادہ ہائٹ رکھنے والے جو کہ پاکستان میں موجود ہے۔ ایک ہمارے پاس ننگا پربت ہو گیا جس کی 8126 میٹر ہائٹ ہے، ہمالیہ رینج کے اوپر پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کیٹو ہے جس کی ہائٹ کتنی ہے 8611 میٹر ہے، اور یہ کراکرم رینج کے اوپر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کراکرم رینج کے اوپر اگر دیکھا جائے تو دوسرا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گیشبرم 1، G1 بھی اس کو شارٹ کہتے ہیں، G1 بھی اس کو شارٹ کہتے ہیں گیشبرم 1، ٹھیک ہے۔ اس کی ہائٹ ہمارے پاس ہے 8080 میٹر، اور یہ بھی کراکرم رینج میں پایا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ پھر ہمارے پاس ہے جی G2، اس کی ہائٹ ہے 8035 میٹر، یہ بھی کراکرم رینج پہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بریڈ پیک، اس کی رینج ہے 8056 میٹر، یہ بھی کراکرم رینج میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا ڈسکس کروں، اگر پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے ہائیسٹ کون سی رینج ہے کیٹو، دنیا میں دوسرا نمبر پہ پاکستان کے نمبر 1 ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اس اینگل سے بھی پوچھتے ہیں، کوشچنز بناتے ہیں۔ اب پاکستان میں دوسرا نمبر پہ کون سا ہمارے پاس ہے ننگا پربت ہے، دوسرا کون سا ہے ننگا پربت ہے، ٹھیک ہے، 611 میٹر ہے۔ اور پاکستان میں تیسرا نمبر پہ کون سا ہے گیشبرم 1، 8080 میٹر ہے، پاکستان میں تیسرا نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ اور بریڈ پیک جو ہے وہ پاکستان میں چوتھا نمبر پہ ہے، اور G2 یہ بھی یہی نام ہے اس کا گیشبرم 2، ٹھیک ہے نا، G2 پاکستان میں 5واں نمبر پہ ہے۔ تو دیکھو پاکستان میں جو ہمارے پاس 5 ماؤنٹینز تو ہو گئے، اب دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔
क्या देखते हैं, दुनिया के लिहाज से देखते हैं। तो दुनिया के लिहाज से K2 सेकंड नंबर पे है, नंगा पर्वत 9th नंबर पे है, गेस्पर्बम 1 जो है वो 11th नंबर पे है, ये जो ब्रेड पीक जो है ये हमारे पास 12th नंबर पे है, और G2 जो है ये हमारे पास 13 नंबर पे है दुनिया के लिहाज से। K2 दूसरा नंबर पे, नंगा पर्वत 9वां नंबर पे, गेस्पर्बम 1 जो है वो 11 नंबर पे, ब्रेड पीक जो है वो हमारे पास 12 नंबर पे, G2 जो है वो हमारे पास 13 नंबर पे है। तो 14 में से 5 पाकिस्तान में, देखो 1 2 3 4 और 5 माउंटेन्स 8000 से जिनकी बुलंदी ज़्यादा है वो पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया में टोटल 14 है, 14 में से 5 पाकिस्तान है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा, ये बात तो हो गई जी इसके लिहाज से, ठीक है। अब हम इनकी हाइट भी हमने देखा, ये कौन से रेंज में भी पाया जाता है ये भी हमने देखा। अब हमारे पास एक माउंटेन रहता है जो पाकिस्तान के लिहाज से, वो GB में तो नहीं आता, KPK में आता है। KPK में भी ज़्यादातर इसकी जो सूबा है जिसको हम कहते हैं, उस पहाड़ का नाम क्या है माउंटेन का, त्रिचमीर, ठीक है। ये हिंदुकश रेंज में पाया जाता है। इसकी हाइट है 7690 मीटर। ये भी ज़्यादातर पूछा गया है MCQs में। त्रिचमीर उस पहाड़ का नाम है जो कौन सी रेंज में आता है, हिंदुकश रेंज में आता है। हिंदुकश की रेंज की जो लेंथ है वो कितनी है, 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। और त्रिचमीर की जो हाइट है वो 7690 मीटर है। अच्छा, ये कौन सी जगह पे लोकेट करता है, ये आता है KPK प्रोविंस में, और KPK प्रोविंस के भी डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें, चतराल में। किस में आता है, चतराल में ये पाया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये था त्रिचमीर के हवाले से, ठीक है। तो ये थे कुछ माउंटेन्स जो इम्पॉर्टेंट थे, और इससे बहुत ज़्यादा इनके लेंथ के लिहाज से पूछा जाता है। पाकिस्तान में कौन सा हाईएस्ट है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, इस लिहाज से पूछा जा सकता है, और दुनिया के लिहाज से पूछा जा सकता है इसकी लेंथ और रेंजेस क्या है क्या नहीं है। आखिर में मैं डायग्राम के ज़रिए भी इसको थोड़ा समझाऊंगा ताकि आपको पता चले वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट की तरफ कौन सा है, नॉर्थ की तरफ कौन सा है, ये चीज़ें, ठीक है। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। रिवर्स, गिलगित बल्तिस्तान के जो रिवर्स है इनकी लेंथ के बारे में हम बात करेंगे। रिवर्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान की जो रिवर्स की बात करें, सबसे बड़ी जो रिवर है गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारे पास है इंडस रिवर, ठीक है। क्या है इंडस रिवर? अगर इंडस रिवर की लेंथ की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी है, 3180 किलोमीटर। सबसे लेंथी लेंथ है इसकी। इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, 3180 किलोमीटर। इसके बाद अगर देखा जाए तो होन्जा रिवर है जो होन्जा की तरफ से आती है, ठीक है, और इसकी लेंथ है 180 किलोमीटर। तीसरी हमारे पास गिलगित रिवर है, 108 किलोमीटर है। चौथी हमारे पास श्योक रिवर है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। ये देखो लंबी है, ये कितनी है, दूसरे मतलब सबसे दूसरी पहले जो है वो इंडस रिवर लेंथ है, उसके बाद ये लेंथ है श्योक रिवर। इसके बाद शिगर रिवर है जिसकी जो लेंथ है वो 62 किलोमीटर है। तो ये तो लेंथ की बात है। अब हम लोकेशन की बात करते हैं, तो इनकी लोकेशन क्या होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में, ठीक है। तो जब हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अब ये इंडस रिवर है, ये कहाँ से पास होती है, ये इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये चाइना से शुरू होता है। चाइना की एक जगह है जिसको तिब्बत कहते हैं, क्या कहते हैं, तिब्बत। वहाँ से इंटर होता है जम्मू कश्मीर में, फिर जम्मू कश्मीर से इंटर होता है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान के भी सिकरदू में इंटर होता है। किस में, सिकरदू में,
ٹھیک ہے، سکردو سے ہوتے ہوئے پھر KPK میں انٹر ہوتا ہے، پھر پنجاب میں، پھر سندھ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں سے انٹر ہوتا ہے انڈس ریور؟ گلگت کے سکردو سے۔ اچھا، اب ہنزا ریور جو ہے، ہنزا ریور کی اگر ہم بات کریں، یہ گلگت بلتستان کے کون سی ایریا میں ہنزا ریور پایا جاتا ہے؟ یہ ہنزا ریور، ہنزا ایک خود جگہ ہے، وہاں سے یہ ہنزا ریور آتا ہے اور آ کے پھر دریا سندھ میں انڈس ریور میں میرج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ گلگت ریور ہے، گلگت ریور بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی آگے گلگت سائڈ سے آتا ہے، آگے گیزر سائڈ سے، ٹھیک ہے، گیزر سائڈ سے آتا ہے اور آگے دریا سندھ میں میرج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب شیوک ریور ہے، شیوک ریور، اب شیوک ریور کہاں سے آتا ہے؟ شیوک ریور جو ہے یہ لداخ سے آتا ہے، لداخ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے نارتھ میں ایک جگہ ہے، چائنا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو لداخ کہتے ہیں، اس کے دو ڈسٹرکٹ ہے، ایک کو لیا کہتے ہیں، ایک کو کارگل کہتے ہیں، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بھی ہوا تھا کارگل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شیوک ریور ہے یہ استور سے ہوتے ہوئے، سکردو سے ہوتے ہوئے، یہ اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ لداخ سے، پھر سکردو، پھر استور سے ہوتے ہوئے آ کے دریا سندھ میں میرج ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے ہمارے پاس ریور ہے شگر ریور، جس کی جو لینتھ ہے وہ 62 کلومیٹر ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے بلترو گلیشر سے آتا ہے، بلتورو گلیشر، گلگت میں ایک گلیشر ہے، اب ہم گلیشرز میں آئیں گے تو پڑھیں گے، یہ گلیشر سے یہ ریور بنتا ہے۔ تو یہ تھی جتنی بھی انفارمیشن تھی گلگت کے ریور کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس سے زیادہ کوشچن بالکل نہیں آ سکتا ہے۔ ریور کے حوالے سے جتنے بھی کوشچنز تھے انشاءاللہ آپ کے 100% کیا ہو گئے ہیں؟ کلیئر ہو گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آگے گلیشرز کی طرف، ریورز تو ہمارے کلیئر ہو گئے گلگت میں جتنے تھے، اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ گلیشرز کی طرف۔ گلگت بلتستان کے گلیشرز کو ہم کاؤنٹ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو گلیشرز ہے نا وہ گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے ورلڈ وائز اگر دیکھا جائے تو کتنے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 8000 گلیشرز آر لوکیٹڈ ان پاکستان، اسپیشلی دا ریجن آف گلگت بلتستان۔ 8000 گلیشرز گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو مین جو نیم وغیرہ میں آپ کو دیتا چلوں، سیاچین گلیشر ہے، ٹھیک ہے، سیاچین، جس کی لینتھ ہے 76 کلومیٹر، یہ دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیکنڈ لانگیسٹ گلیشر ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ لانگیسٹ گلیشر، جس کی لینتھ کیا ہے؟ 76 کلومیٹر۔ اچھا، دوسری جو یہ جو دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ، اب دنیا میں فرسٹ نمبر پہ کون سی ہے؟ بیفو گلیشر، بیفو گلیشر جو کہ گلگت بلتستان میں لوکیٹ کرتے ہیں، جس کی لینتھ کتنی ہے؟ 67 کلومیٹر۔ یہ دنیا کی فرسٹ لانگیسٹ گلیشر کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا کوشچن ہوگا کہ سر یہ سیاچین کی جو لینتھ ہے یہ 76 کلومیٹر ہے، بیفو گلیشر کی لینتھ 67 کلومیٹر ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ بیفو گلیشر ہے، اور سیاچین سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے، اگر ایک کیا جائے تو سیاچین بڑی ہے، اس کی لینتھ زیادہ ہے، لیکن یہ بیفو گلیشر جو ہے یہ مرج ہو جاتی ہے، جا کے ملتی ہے ہیسپر گلیشر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہیسپر گلیشر کے ساتھ۔ تو یہ 49 کلومیٹر جو لینتھ ہے یہ کس کی ہے؟ ہیسپر کی ہے۔ تو بیفو اور ہیسپر آپس میں ملتے ہیں تو اس کو یہ پورا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہو جاتا ہے، تو ان کی لینتھ پھر کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دنیا کا لانگیسٹ گلیشر کہا جاتا ہے، بیفو۔ ایک کوشچن آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلترو گلیشر ہے جس کی لینتھ 62 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح ریمو گلیشر ہے جس کی لینتھ کیا ہے؟ 30 کلومیٹر۔ تو یہ 5 امپورٹنٹ گلیشرز تھے
गिलगित बल्तिस्तान के, और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दिया। इसके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1 MCQs पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके मज़ीद मैं आपको अगर बताता चलूँ ये ग्लेशियर्स के बारे में, इनकी लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया, सब कुछ बताया। अब लोकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये मतलब चाइना की तरफ है, ठीक है, चाइना के साथ मिलती है, और कुछ चाइना का हिस्सा है, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान में आता है। इसमें के अलावा जो ये बफो ग्लेशियर है, बफो ग्लेशियर, ये स्पेसिफिक अगर गिलगित की बात करें तो ये होन्जा वैली में, किधर है, होन्जा वैली में लोकेट करती है। और अब बतौड़ों की अगर हम बात करें तो ये शिगर वैली में लोकेट करती है। कौन सी, शिगर वैली, शिगर वैली, शिगर वैली। अब अभी ये डिवाइड होके एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है, पहले ये सिकरदू में आती थी, किसमें, सिकरदू में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बतौलो ग्लेशियर जो है वो सिकरदू में पाई जाती है, शिगर में पाई जाती है, चाइना में किधर, होन्जा में। तो इस लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन किधर है। अब हेस्पर, जाहिर सी बात है बफेलो और हेस्पर आपस में मिलती है, तो हेस्पर भी किधर है, होन्जा वैली में लोकेट करती है। और लास्ट जो हमारे पास रहती है रिमो ग्लेशियर, क्या रहती है, रिमो ग्लेशियर। अब ये रिमो ग्लेशियर जो है वो नगर वैली में पाई जाती है, किसमें, नगर वैली में लोकेट करती है। तो ये लोकेशन के हिसाब से ग्लेशियर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्जामिनर आपसे इससे लिहाज से पूछ सकता है। तो ये डिटेल था ग्लेशियर्स के हवाले से जो मैंने आपके सामने रख दिया। और इंशाल्लाह गिलगित के हवाले से ये 2 लेक्चर है, एक मैंने पहले लेक्चर दिया है, एक ये दिया है, इसको आप देखेंगे, मैं यकीन से कहता हूँ एक MCQs भी आपका ज़ाया नहीं होगा। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गिलगित से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं पासेस की तरफ। पासेस मीन्स जो रास्ते हैं, गिलगित में जो रास्ते इंटर होती है, जो रास्ते वहाँ से निकलती है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में पासेस के हवाले से। तो सबसे पहले जो मशहूर पास है वो हमारे पास है खजराम पास। क्या है, खंजराम पास। अब ये खजराम पास की लेंथ की अगर हम बात करें तो 4693 मीटर है। अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो अब 4693 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको किलोमीटर में इसकी लेंथ आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीटर में है, तो 4693 मीटर खजराम पास की लेंथ है। अब खजराम पास कहाँ पे है, खजराम पास है गिलगित बल्तिस्तान और चाइना के दरमियान जो पास है, जो रास्ता है, उसको हम क्या कहते हैं, खंजराम पास कहते हैं। खजराम पास के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान और चाइना आपस में कनेक्टेड है। दूसरा हम आते हैं शंदूर पास की तरफ। अब शंदूर पास जो है इसकी लेंथ है 3700 मीटर। अगर किलोमीटर में आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3700 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको किलोमीटर में आंसर आएगा। शंदूर पास जो है वो KPK प्लस गिलगित के दरमियान जो रास्ता है उसको कहते हैं KPK प्लस गिलगित। लेकिन एक तो हज़ारा मोटरवे होता है कराकोरम की तरफ से, वो नहीं है। KPK की जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट चतराल से लेकर, चतराल से एक रास्ता आता है और गिलगित के गेज़र डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, गेज़र डिस्ट्रिक्ट से। चतराल KPK और गेज़र गिलगित को आपस में मिलाने वाला जो पास है उसको हम कहते हैं शंदूर पास, जिसकी लेंथ है 3700 मीटर। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट इसमें पास है वो हमारे पास है बाबूसर पास। कौन सा है, बाबूसर पास। बाबूसर पास क्या है, ये नारायण वैली, ठीक है, उसमें हज़ारे में आता है। हज़ारा और द्यामर को गिलगित का एक डिवीज़न है द्यामर, जो मैंने इसको डिस्कस भी किया है पहले। द्यामर
को आपस में कनेक्ट करता है, हज़ारा डिवीज़न और देमर को आपस में कनेक्ट करता है, नारावली से लेकर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाबूसर पास। इसकी लेंथ है 4173 मीटर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास दोसे पास। अब दोसे पास जो है वो हमारे पास है सिकरदू और अस्तोर को आपस में मिलाता है। कौन से? सिकरदू प्लस अस्तोर को आपस में मिलाता है। ये लिहाज से मतलब ये पासेस थे, लोकेशन के लिहाज से मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है ना। पासेस को लोकेशन के लिहाज से मैंने आपसे डिस्कस की। अब अगर देखा जाए लेंथ के लिहाज से सबसे बड़ा पास कौन सा है? खंजरा पास है। दूसरा कौन सा है? बाबूसर पास है। तीसरा कौन सा है? देवसे पास है। चौथा कौन सा है? शंदूर पास है। सबसे छोटा जो है वो हमारे पास क्या है? शंदूर पास। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, 1 MCQs पेपर में, ये याद रखना। अब हम जाएंगे आगे की तरफ। इसके अलावा हमें डिजर्ट्स देखना है, जो लास्ट पोर्शन है हमारे लेक्चर का। तो जो फेमस डिजर्ट है गिलगित बल्तिस्तान में वो एक ही है, जिसको हम कहते हैं कटपाना डिजर्ट, और इसको कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेट करता है? सिकरदू में। सिकरदू में लोकेट करता है। लोकेट मतलब क्या है? लोकेटेड। जहाँ पे पाया जाता है कटपाना डिजर्ट, इसको कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। ये सिकरदू में पाए जाते हैं। तकरीबन सिकरदू की मेन सिटी से 10 किलोमीटर आगे अगर आप जाएंगे, 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको यह डिजर्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, इस डिजर्ट की जो हाइट है अगर देखा जाए तो हाइट ये है 2226 मीटर। ये हाइट हम सी लेवल से देखते हैं, ठीक है। सी लेवल मीन्स कराची से हाइट को हम निकालेंगे सी लेवल से, तो हाइट कितनी बनेगी इसकी? 2226 मीटर। ये डिजर्ट से रिलेटेड चीज़ें थे जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो ये कटपाना डिजर्ट को कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 2226 मीटर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीन्स इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी मैंने आप लोगों से ये चीज़ें डिस्कस की, ये गिलगित बल्तिस्तान से की। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने सारा गिलगित बल्तिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल जियोग्राफी मैंने डिस्कस की थी, उसके डिस्ट्रिक्ट्स, उसके डिवीजन्स, ठीक है, उसके तहसील्स तक मैंने डिस्कस की थी। और आज मैंने जो डिस्कस की वो चीज़ें मतलब उसके जो माउंटेन्स है, रिवर्स है, ग्लेशियर्स है, पासेस है और डिजर्ट्स को मैंने डिस्कस किया। आखिर में जाके मैंने बताया था डायग्राम की शक्ल में आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो रेंजेस है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा, मतलब रेंजेस में कौन सा पहाड़ पाया जाता है। अब मिसाल के तौर पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जगह है हमारे पास जिगलोट। क्या है? जिगलोट। अब ये जिगलोट से 3 रेंजेस जाती है। एक रेंजेस ये है, ये देखो, ये पहाड़ इस तरह, पहाड़, एक पहाड़, 2 पहाड़, इस तरह करते 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 ये एक पूरी सिलसिला है। ये किसकी तरफ जाती है? ईस्ट की तरफ। ये जिगलोट है। जिगलोट कौन से एरिया में आता है? गिलगित का हिस्सा है। जिगलोट से इस तरह पहाड़ों की एक सिलसिला जाती है ईस्ट की तरफ। इसको हम कहते हैं हिमालय रेंज। क्या कहते हैं? हिमालय रेंज कहते हैं, ठीक है, जो मैंने डिस्कस की। अब हिमालय रेंज के ऊपर अगर देखा जाए तो मेन 2 पहाड़ आते हैं। एक को हम कहते हैं नंगा पर्वत, जो गिलगित के हिस्सा में आता है, एक ये पहाड़ है। दूसरा अगर गिलगित क्रॉस करोगे तो चाइना और फिर नेपाल और चाइना के दरमियान एक और पहाड़ आता है, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। और ये जो नंगा पर्वत है दुनिया का 9वां बड़ा पहाड़ है, ये गिलगित में पाया जाता है। ये कौन सी रेंज में? हिमालय रेंज में। एक रेंज ये हो गई। तो ये ईस्ट में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ईस्ट साइड पे कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, फिर वेस्ट में कौन सा है, ठीक है। अब एक दूसरी रेंज है, वो इस तरह जाती है, देखो पहाड़ों की रेंज बिल्कुल नॉर्थ की तरफ, चाइना की तरफ जाती है, इस तरह इस तरह इस तरह। ये इस रेंज को हम कहते हैं कराकोरम रेंज। क्या कहते हैं? कराकोरम रेंज। अब ये कराकोरम रेंज में
बहुत ज़्यादा पहाड़ पाए जाता है। एक को हम कहते हैं K2 भी कराकोरम रेंज में पाया जाता है। इसके अलावा इसी रेंज के ऊपर एक और पहाड़ है G1, इसके अलावा इसमें फिर G2, और चौथा जो पहाड़ है इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रेड पीच, जिसे कहते हैं ब्रेड पीच। ये चार पहाड़ जो है, ये याद रखना, 4 पहाड़ कराकोरम रेंज में है, 2 पहाड़ हमारे पास हिमालय रेंज में है जो मेन फेमस मशहूर है, और तीसरी जो रेंज है वो हमारे पास यूं ईस्ट की तरफ इस तरह जा रही होती है। ठीक है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट में हमारे पास क्या है, KPK वगैरह आता है, तो KPK की तरफ मतलब यहाँ पे निकलती। अब इसको कहते हैं हिंदू कश रेंज। क्या कहते हैं, हिंदू कश रेंज कहते हैं। ठीक है, हिंदू कश रेंज। अब ये हिंदू कश रेंज के ऊपर जो फेमस पहाड़ है वो एक फेमस पहाड़ है जिसको हम क्या कहते हैं, तरचमीर कहते हैं। क्या कहते हैं, तरचमीर। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम के जरिए आपको समझाया। अब ये जो तीनों का सेंटर मिलता है वो कौन सी जगह है, जिगलोट। ये तीनों पहाड़ी सिलसिले जिगलोट से निकलती है। ठीक है, ये हमारे पास थे रेंजेस और पहाड़, डिजर्ट, सारे चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी मसला नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये बहुत बेनिफिशियल होगा हर एग्ज़ाम के लिहाज से, गिलगित के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से। और इंशाल्लाह कल से हम कश्मीर को डिस्कस करेंगे, उसकी जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे, उसके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर हम KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फिर हम एशिया की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।